Halo bro, di sini memang kadang-kadang serba berkekurangan, serba berlebihan. Kayak inilah guys, kopi 3. Tadi kami nunggu Sarigato. Rupanya terlambat dia datang. Dia sempat dia beli kopi 3 sama susu 1. Datang pula karena Sarigato. Atau kayak mana lain dan ujung-ujungnya guys? Kopinya gula aren guys. Gula aren pula tuh guys. Tapi kami dengar-dengar dia batuk. Pas lah. Nah, di kala batukmu. Berarti untuk kami 3 nih guys. Mantap.